Jeremiah chapter 33. Esta es una parte, acabo de terminar de leer el libro de Josué. I just finished reading the book of Joshua. En despacio lo leí. I read it slowly. Es un libro que leo todos los años, It's a book that I read every year, el libro de Josué. the book of Joshua. No se pasa el año sin que lea yo el libro de Josué. The year doesn't go by without me reading that, Porque el libro de Josué es el libro de los valientes. because the book of Joshua is a book of the, Y más que un libro histórico, and more than being a historical book, es un libro de estrategias para mí. it's a book of strategies to me. Por ejemplo, si yo quiero que una pared se derriba, una pared de mi vida que me está deteniendo se derribe, So for example, if I have a wall that needs to come down in my life that is stopping me, el libro de Josué me enseña cómo derribar una pared. the book of Joshua shows me how to break down those walls. Y no es comprando dinamitas no. And it's not buying dynamite and boom, no. Y yo tomando la guerra para mí mismo. And me taking the war on myself Es simplemente is simply cantarle a Dios y adorarle a Dios. to praise him and sing to him. Las murallas se caen. The walls will fall. Y luego me enseña en el capítulo 7 And also in chapter 7, it teaches me que si no puedo avanzar that if I cannot go forward, y move voy forward, perdiendo, and I am losing, a lo mejor hay un pecado escondido dentro de maybe mí there's a hidden sin in me, y necesito buscarlo. and I need to find it. Y luego termino diciéndole And then I finish saying y to it declarándole al diablo and declaring it to the devil que mi casa y yo that me and my house, serviremos a we Jehová. will serve the Lord. Es un hermoso libro, It's a wonderful book. léalo. Read it. Pero para mí más un libro de historia es un libro de estrategia. And more than a historical book, it's a book Y of luego strategies. terminé con el libro de Josué y estoy ahora en el libro de So I Jeremías. finished the book of Joshua, now I'm in the book of Jeremiah. El profeta llorón, The crybaby, the prophet crybaby. me identifico con él And I identify myself with him porque cuando nació mi primer hijo because when my first son was born, my Lloré. firstborn, I cried. y cuando lo dejamos en la escuela por primera And vez, when we left him in the school for the first time, lloré. I cried. Cuando se casó, When he got married, lloré. I cried. Cuando nació la primera nieta, When my first granddaughter was born, lloré. I cried. Y a Jeremías le dicen el profeta llorón. And Jeremiah, they call him the crybaby prophet. Y yo creo yo soy el pastor llorón. And I think I'm the crybaby of the pastor. Y estoy estudiando Jeremías So I'm studying the book of Jeremiah. y es un libro interesante It's a very interesting book porque Jeremías, because Jeremiah, aparte de ser llorón, apart from being a crybaby, es quejón, así se dice. he complains. He's a complainer. It's a big time complainer. Y Dios tiene respuesta para sus quejas. And God has a response for his complaints. Y lo estoy estudiando detenidamente. And I'm studying it thoroughly. Y luego llegué a este texto que todos lo sabemos. And I came up to this verse that all of us know it, Jeremías 33:3. Jeremiah 33:3. Y yo creo que todos ustedes lo saben de memoria. And I think all you guys know it by memory. Y si usted no sabe Jeremías 33:3 de memoria, And if you do not know Jeremiah 33:3, entonces usted no es cristiano. and then you're not a Christian. No, eso es broma, No, I'm just kidding. eso es broma. That's just a joke. Pero es un texto de oro en la Biblia. But it's a text of gold in the Bible. Y el texto dice así: And the text says like this: aclama a mí call to me, y yo te responderé. and I will answer you. Aclama a mí Call to me, y yo te responderé. and I will answer you. Y te enseñaré cosas And I will show you great grandes y ocultas and unsearchable things que tú no conoces. that you do not know. Así dice el texto. That's how the text says it. ¿Me lo sé de memoria? Do I know by memory? Aclama a mí, Call to me, aclama a mí call to me, y yo te responderé. and I will answer you. Y te enseñaré cosas And I will tell you grandes great y and ocultas unsearchable que tú no things that you conoces. do not know. Y lo estaba leyendo And I was reading it,
Y dije, ¿sabes qué? Yo he leído este texto muchas veces, And I said to myself, I've read this verse so many times, pero nunca he predicado de él. but I have never preached about it. Qué raro. How weird. En 27 años de mi trayectoria del pastorado In 27 years of my ministry of being a pastor, como predicador, like a preacher, nunca he predicado en ese texto. I have never taught on that verse. Y me pescó la curiosidad And curiosity hit me, y dije, voy a predicar and I said, I'm going to preach ese texto, that text. pero lo voy a hacer diferente. But I'm going to do it differently. Lo voy a analizar. I'm going to analyze it. Cuando yo estaba en la high school, When I was in high school, no me acuerdo si era la high school o la junior high, I don't remember if it was high school or junior high, en Texas, in Texas, me tocó hacer, ¿cómo se dice? Dissect. Un sapo, una rana. I dissected a frog. Dissected. Dissect. Yeah. ¿Cómo se dice en español? ¿Cómo? Eso. Y me acuerdo que la puse en la mesa I remember putting it on the table, y le agarré una manita and I grabbed a little hand, y le clavé un anfidel. and I put a, Le agarré la otra and I manita, grabbed the other hand, ¡zas! bam, Le agarré la patita, and I grabbed the leg, ¡zas! Y la otra, and the other, ¡zas! sas, Y se sintió bien suave. and it felt really good. La ranita ahí. Oh boy. Mi tarea era My homework was abrir el sapito o la rana, to dissect, open up, levantarle el cuero pick up the skin, open the skin, y a ver qué la hacía brincar and to see what made it jump y hacer ese ruido raro que hace. and make that weird noise that it makes. A ver qué le hacía funcionar. What made it function? ¿Qué era lo interesante de una rana? What was the interesting thing about a frog? Y la estudié, la analicé I analyzed it, I studied it, y ¿sabe qué me di cuenta? and you know what I found out? Qué sabrosas son las piernas de ranas. How good of a taste are the feet of the frogs. Se comen. You can eat them. Bueno, esa es otra, pero analicé esa cosa. It's another one, but I analyzed it. Y quiero hacer lo mismo con Jeremías And I 33:3. want to do the same thing with Jeremiah chapter 33:3. ¿Por qué dice Dios aclámame? Why does God say, call me? ¿Por qué dice yo te oiré? Why would he say, I will answer you? ¿Por qué dice yo te voy a enseñar? Why does he say, I'm going to show you? No le causa a usted curiosidad eso. Doesn't that make you wonder? Una de las cosas que usted tiene que entender One of the things that you have to understand es que Judá is that Judah, estaba en cautividad, he was in captivity. estaban prisioneros. They were in captivity. Es más, Better yet, el profeta llorón Jeremías, the prophet, the crybaby prophet of Jeremiah, aparte de estar cautivos, apart from being captive, estaba encarcelado they were jailed, imprisoned. y el rey And the king lo tenía amenazado had him y lo tenía asustado scared, frightened, porque ya le había dicho varias veces because he already told Jeremiah a couple y lo times. había reprochado varias And he veces. reproached him a couple times. En otras palabras, hablando entre nos, In other words, between you and I, Jeremías estaba escamado del rey. Jeremiah was scared, frightened of the king. Y en medio de esa esclavitud, And in the midst of that captivity, en medio de ese imprisonment, ¿cómo digo eso? Encarcelado, in the middle of that, in that imprisonment, aparte de que él era quejón con a Dios, part of Jeremiah being a complainer to God, diciendo, saying, ¿quién soy yo? who am I? ¿Por qué a mí? Why me? Y quejándose, And complaining en medio de ese in the problema, midst of that de problem, una circunstancia que no era muy buena, a circumstance that wasn't very good, Dios le habla God speaks to him, a to Jeremías Jeremiah y al pueblo and the people, diciéndole, saying, aclama a mí. call to me. Y quiero a ver si puedo lograr And I want to see if I can accomplish las divisiones en mi estudio.
the divisions in my study. La primera cosa que veo en Jeremías 33 The first thing that I see in Jeremiah 33 es la invitación. is the invitation. La invitación. The invitation. Aclama Call to me, a mí. La invitación. the invitation. Judá estaba cautivo. Judah was in captivity. La situación parecía desesperante, imposible. The situation looked desperate and impossible. Y allí en ese momento de desesperante e imposible, But in that situation, in that desperate, impossible situation, Dios toma la iniciativa God took the initiative y extiende a su pueblo and extends to his people una invitación an invitation a que aclamen a Él. to call to him. Aunque esta invitación históricamente era para Judá, Even though this invitation historically was for Judah, a nosotros nos To us. muestra it shows us el corazón de the Dios. heart of God. Aunque esta invitación era para Judá, Even though this invitation was for Judah, a nosotros nos muestra el corazón de Dios, to us it demonstrates the heart of God. que cuando estamos en That when circunstancias we are in circumstances en las cuales no se ven favorables in which a favorable result y parecen imposibles, and looks impossible, Dios nos invita a llamarle a Él. God invites us to call to him. Algunos han llamado a este versículo Some of us have called to this verse el número de telefónico de Dios. God's phone number. Ese es a mí me han preguntado, ¿usted conoce cuál es el número de teléfono de Dios? They have asked, do you know the phone number of God? Sí, Yes. Jeremías 33:3. Jeremiah 33 verse 3. Ay, sí la sabe. Oh, you know it. ¿Quién no la sabe? Who doesn't know it? Y Dios And God hace la invitación a Judá invites Judah y les dice en medio de esta and tells circunstancia, them in the midst of these circumstances, aclama a mí. call to me. Aunque la invitación fue para Judá, Even though the invitation was for Judah, a nosotros nos muestra to us it shows us, demonstrates us el corazón de Dios, the heart of God. que aunque estamos en medio de Even though we circunstancias are in the midst of y circumstances en medio de and in problemas the midst of y problems, la cosa se ve imposible, the thing looks impossible, no cambia el hecho it doesn't change the fact de que Dios no se ha olvidado de that ti God has not forgotten you. y Dios todavía está en control de tu And vida. God is still in control of your life. Eso es lo que me encanta de eso. And that's what I love about it. Y aunque no lo podamos entender, Even though we cannot understand it, Él simplemente nos He dice, simply tells us, aclámame, call to me. vamos a platicar. Let's talk. ¿Dónde estás? Where are you? Como que si Él no supiera por dónde estás pasando. Like if He didn't know the situation that you're going through. Él sabe exactamente por dónde estás pasando. He knows exactly what you're going through. Él sabe tu enfermedad. He knows your sicknesses. Él sabe a tu hijo He rebelde. knows that rebellious child you Él have. conoce a tu viejo He knows your husband, terco y necio que es. very bad as he is. Él lo He conoce. knows him. Y Él dice, And he says, yo no te lo di, tú lo escogiste. I didn't give it to you, you choose Pero it. aclama a mí. But call to me. Él toma la iniciativa He takes the initiative de que ustedes aclamen a and Él. you call to him. Es curioso que Judá, It's very curious that Judah Judá significa alabanza. means praise. Judá era un pueblo de alabanza. Judah was a town of the people of praise. Judá quiere decir alabanza. Judah means praise. Y por eso le pusieron Judá. And that's why they named it Judah. Porque era un grupo de gente que alababa a Because Dios. there was a group of people that praised God. Pero en medio de la circunstancia, But in the midst of the circumstances, ellos habían perdido su they identidad. have lost their identity. No eran esclavos. They were not in captivity. Ese no era el destino de ellos. That was not their destiny. Ellos son gente de alabanza, They were people of praise, gente de adoración, people of adoration, no gente de estar con la cabeza en la arena, not people that where their heads are inside their ruñéndote sand, los
las uñas, biting their nails, preocupados de qué será mañana worried what is about to be tomorrow, y qué va a pasar con and what's nosotros. going to happen with us. Nada va a pasar con nosotros, Nothing is going to happen to us porque Él es because Dios. He is God. Él es Dios. He is God. Él es tu Padre. He is your Father. Tú eres su hijo You are His Son. y Él te va a proteger. He will protect Él you. te va a cuidar. He will take care of Él you. te va a proveer. He's going to be your provider. No pierdas tu cántico de Do victoria. not lose your song of No victory. Do pierdas tu not alabanza. lose your praise. Do No pierdas tu not adoración. lose your adoration. Somos pueblo de Dios. We are the people of God. Somos gente de We are Dios. people of God. Aclama a mí. Call to me. La otra The next one, frase. the next phrase, Yo responderé. I will answer you. Es un movimiento alternativo, It is an alternative movement. un intercambio mutuo. It's a mutual exchange, Mírame, para que Look at me. entiendas. so you can understand. Tú me aclamas You call to me, y yo te respondo. and I will answer you. ¿Cómo dice la gente por ahí? How do people say it? Dando y dando. Give me and I'll give. ¿Eh? Así dice, ¿verdad? That's how they say it, right? Pues órale, dando y dando. Well, fine. Give and I'll give you. Esto es lo que él está diciendo. And this is what he is saying here. Es un movimiento alternativo. It's an alternative movement. Es un momento de intercambio. It's a movement of exchange. Yo te prometo I promise you que en medio de la that in the circunstancia, midst of the circumstances, tú aclamas a mí you call to me, y yo te voy a responder. and I'm going to answer you. Bonito eso, ¿no? That sounds beautiful, doesn't it? Está como esto, mírenme. It's like this. Dios te habla God calls you y te dice and tells you en medio de tu in circunstancia, the midst of your circumstances, aunque no la conozcas even though you don't know it y estés batallando, and you are battling, aclámame call to me, y yo te voy a responder. and I'm going to answer you. Dando y dando. Giving and I will give. Esta es una promesa que Dios dice. This is one of those promises that God says. Dice algo como esto. It says something like this. Si tú haces algo, If you do something, yo voy a corresponder I am going to y respond voy a hacer algo. and do something. Si tú haces algo, If you do something, yo voy a corresponder I'm going to y respond voy a hacer algo. and do something. Maravillosamente, Surprisingly, Dios pide que yo y tú God tells us to do, hagamos algo que podemos hacer. God tells us to do something we can do. Y lo que yo puedo hacer And what I can do es clamar a is Dios. to call to Him. Es todo lo que yo puedo hacer. That's all I can do. Cuando yo andaba de evangelista, When I was being an evangelist, andaba predicando I was preaching, y yo le dije a Dios, and I asked God, yo quería que Él me usara, I wanted Him to use me, sanar a los enfermos. heal the sick. Y yo me acuerdo que Dios me habló y me dijo And I remember esto. God called to me and said, Y me acuerdo como si fuera ahorita. and I remember like if it was today, Él dijo esto, He said this, tú haz lo que tú puedes hacer you do what you can do, y yo hago lo que tú no puedes hacer. and I will do what you cannot do. ¿Y qué es lo que tú y yo podemos hacer? And what is it that you and I can do? No podemos cambiar la We circunstancia. can't change the No circumstances. puedes remover tu cáncer. You can't remove your No puedes cancer. remover tu You diabetes. can't move your diabetes. No puedes nivelar tu presión de sangre. You cannot level the pressure of your blood. Puedes ayudar a ello You can help it, dejando de comer los chicharrones, leaving to eating the Las chicharrones, tortillas. the tortillas, pero no puedes hacer nada de ello. but you cannot do nothing of El it. único que puede hacer algo de The only ello one that can do something of es it Dios. is God. Y Él dice And He que says si tú aclamas a that Él, if you call to Him, que es lo que tú puedes hacer, that is what you can do, entonces Él hace and then He will do lo que tú no puedes what you hacer. cannot do. Esto está hermoso.
That's what he says. Esto está hermoso. This is wonderful. Y luego And then viene la otra parte del texto. the other part of the text says, Te enseñaré cosas grandes I will show you great y ocultas. and unsearchable. Te enseñaré cosas I will grandes show you great y ocultas. and unsearchable. Estas cosas grandes y These ocultas, great and unsearchable things, en el caso de Judá, in the case of Judah, involucraba un movimiento it involved a sobre movement una nación extranjera over a foreign nation por libertad. for freedom, to accomplish the freedom. Escúchame, Listen to me. ya habían ido varias veces They already went a couple of times, various times, pedir su libertad. to ask for their freedom. Es como hoy en día, It's like nowadays, ¿cómo le llaman a eso? Que what do you call that? están prisioneros, they're not eligible for parole. Okay. Así es, ¿verdad? Yeah. Los meten a la cárcel They put them in the jail, y no pueden apelar al caso and they cannot appeal hasta their case después de 3 años, 4 until años, qué sé after yo. 3, 4, 5 years. Es lo que está pasando aquí. This is what is happening here. Judá había ido ya. Judah already went Déjanos regresar a nuestra tierra. and said, let us return to our, Déjanos ir a nuestra tierra. let us go back to our Y la town. respuesta siempre era la misma. And the response was always the same. No. No. Déjanos ir. Let us go. No. Nope. Es que queremos ir a edificar. No. Nope. No. Let us, nope. Y la situación se miraba imposible. And the situation looked impossible Porque en la experiencia de Egipto, because in the experience of Egypt, cuando ellos fueron con su terquedad que los dejara ir, when they went with their stubbornness that wouldn't let them go, el rey les aumentó el trabajo the king did the job y les hizo la vida de cuadritos. and they made their life miserable. Era lo que estaba pasando aquí. And this is what was happening here. Y luego llegan al momento And then they come to the moment donde aprenden a vivir con la circunstancia. where they learn how to live with their circumstance. ¿Qué le vamos a hacer? What are we going to do now? Ya fue Jeremías varias veces. Jeremiah went already various Lo times. echaron al bote. They put him in jail. No use. There's no use. No use. No. Hasta que se muera este rey, venga el otro a la mejor. Maybe when this king dies and the other king comes, then Y maybe. por mientras, And meanwhile, pues aquí le vamos a aguantar. well, we're just going to be here and Es take it. imposible. It's impossible. Ya soné aquella puerta, That they already rang no that me la door. abrieron. They didn't open it. Ya soné esta puerta, They rang that door. tampoco me la They abrieron. didn't open it as well. Ya pedí aquí, I already asked over here. me negaron la ayuda. They Ya fui allá, I went over there. me corrieron. They neglected me. Es imposible. It's impossible. ¿Será que Dios quiere que viva así? Maybe this is the way God wants you to No, live. Dios no quiere que No, vivas así. God does not want you to Y live. Dios no quiere And God does not que want te hagas confortable for you to become en tu comfortable enfermedad. in your infirmity. Dios no quiere God does not que want te hagas you confortable become comfortable en tu situación negativa. in your negative situation. Dios quiere God wants que tú vivas that you de live victoria in en victory, victoria. in victory, Y Él, and He, si tú clamas a if you Él, call to Him, Él te va a responder He will answer y you, te va a enseñar and He will show you cosas grandes great y dificultosas and searchable things que tú pensabas that you thought que era that was imposible. impossible. Lo que para el hombre es For imposible, what for man is para impossible, Dios es for posible. God is possible. Esto es lindo. This is beautiful. This is wonderful. Y luego And then llegamos a la última parte del. ¿Vamos bien? are we doing good? Llegamos a la última parte del texto. We come to the last part, Y esta parte es la revelación. and this part is the revelation. La última frase, The last phrase of this verse. que tú no conoces. Things you do not know. Que tú no conoces. That you do not know. ¿Usted ha oído la frase de la gente que dice, Have you heard that phrase that people say, yo pensaba que lo había visto todo, I thought I've seen it all, pero ahora me doy cuenta que no? but I've come to find out that I haven't. Otros dicen, yo pensaba que lo había oído todo, Others say that I thought I've heard everything. ahora me doy cuenta que no. I come to find out that no, I haven't. ¿Ha oído esa frase? Have you heard that phrase before? Jesús o Dios te dice God says que tú no
conoces. that you do not know. Quiero señalar algo en esta última frase I want to show something in this last phrase que es alentador para mí. that is of encouragement to me. El Señor dice que The Lord says lo que Él va a hacer that what He is going to do está en la categoría it's in the category de las cosas que yo no conozco. of things that you do not know. Dios va a hacer algo, God is going to do something, pero eso algo que Dios va a but hacer that's something that God is going to do. está en la categoría que yo no conozco. It's in the category of things that I do not know. A menudo me siento abrumado y ansioso So often I feel overwhelmed and anxious porque no puedo resolver una situación. because we cannot resolve a situation. No sabemos si se puede resolver o no. We don't know if it could be fixed or not. No sabemos si la necesidad puede ser suplida o no. We don't know if the necessity needs to be can be supplied or not. Pero tenemos esta promesa de Dios But we have this promise from God, y Él nos asegura and He affirms us que Él opera that He operates en una área, in an area en un reino or realm que no es mío that is not mine, y yo no tengo conocimiento de and eso. I have no understanding of it. Dios dijo, God said, mi mente my mind y la tuya and yours, no son iguales. they're not the same. Mi camino My y ways tu and camino your ways, no son iguales. they're not the same. De lo alto que está el cielo de la tierra, As high as the sky is from the earth, así es la diferencia that is the difference entre cómo yo hago las in cosas how I do things y cómo tú haces las and how cosas. you do things. En otras palabras, In other words, no sabes nada. you do not know nothing. Chanfli. Uh-oh. Tal vez Maybe. no sería necesario decirlo, pero lo voy a decir de todas Maybe I don't need maneras. to say this, but I'm going to say it anyways. Esta última parte le puse This last part I put, la revelación. the revelation, Y ahí te va. and here it goes. Esta es la revelación. This is a revelation of it. Dios sabe más que tú. God knows more than you. Déjame te le digo como dice en el hebreo. Let me tell you how the Hebrew says it. Yo y tú no sabemos nada. You and I do not know nothing. La revelación de todo este asunto The revelation of all this situation es que Dios sabe todo. is that God knows it all. ¿Usted cree que Dios no sabía que Jeremías estaba en You cárcel? don't think that God knew that Jeremiah was imprisoned? ¿Usted cree que Dios no sabía que Judá estaba en esclavitud? Don't you think that God did not know that Judah was in captivity? Él mismo los había mandado a esclavitud He himself sent them into captivity porque se rebelaron en contra de because Dios. they became rebellious against Se God. olvidaron de They Dios. forgot about God. En su abundancia, In His abundance, en su bienestar, in His abundance, in the se gifts of being, olvidaron de they Dios. forgot about Y God, Dios los llevó allí. and God took him there. Dios sabía exactamente dónde estaban. God knew exactly where they were. Dios sabía exactamente por dónde estaban pasando. God knew exactly what they were going through. No le podemos ocultar a Dios absolutamente We nada. cannot try to tell anything to God. Y la revelación es And the revelation que is Dios sabe todo. that God knows it all. Nunca de los nunca. Never of nevers. Usted va a ir a Dios con su necesidad Are you going to go to God with your need, y Dios va a decir, and God's going to say, "What? what? Yeah. ¿Te hallaron cáncer? They found cancer in you? Yo no sabía eso. I didn't know that. ¿Qué? What? ¿Estás teniendo problemas You're con tu having viejo? problems with... Yo no sabía eso. I didn't know that. ¿Estás teniendo problemas con tu vieja? You're having problems with your woman? ¿Se está pareciendo a su mamá? She's starting to look like her mom? Yo no sabía I eso. didn't know that.
Dios no lo pescas de sorpresa. You would not surprise God. El salmista The dijo, psalmist said, ni se dormirá el que guarda Israel. that who watches over Israel will not fall asleep. ¿Qué es tu problema? What is your problem? ¿Qué es tu necesidad? What is your need? ¿Qué es tu circunstancia? What is your circumstance? A lo mejor tu problema está sentado enseguida de ti. Maybe your problem is the person sitting next to you. Pero en este día Dios te But dice, this day God tells you, aclama a mí, call to me, aclama a mí. call to me. Y yo te prometo And I promise que you cuando tú aclames a mí, that when you call to me, yo te voy a responder. I will answer you. Yo te voy a responder. I will answer you. Ahora usted dice, pastor, pero yo ya tengo años aclamando. Well, maybe you're saying, Pastor, I already have No. years with this. Tú no tienes años aclamando. No, you don't have years calling to him. Tienes años You quejándote. have years being complaining. Quejar Complaining y aclamar and Yes. calling to him muy diferente. is two very different things. Así es que ya deja de quejarte So therefore, stop complaining y vamos a clamar. and let's call. La palabra ahí es, The word there is, vamos a comunicar, let's communicate. vamos a platicar. Let's talk. La misma palabra que se encuentra en Jeremías 18. That's the same word that is found in Jeremiah chapter 18. Yo creo que es Jeremías 18, I believe it's Jeremiah 18 que nos dice, that tells us, venir luego y estemos a concuerdo. come and let's be in accordance. Y eso es lo que está diciendo. And that is what he's saying. Señor, God, yo sé que tú sabes I know that you know por dónde yo estoy pasando. what I am going through. Eso es lo que yo sé. That is what I know. Yo sé I know que tú sabes that you know por donde yo estoy pasando. what I am going through. Pero But también sé I also know que tú harás that you will lo que yo no puedo hacer. that you will do what I cannot do. Y cuando usted aclame a Dios, And when you call to him, Él va a responder he will answer y te you. va a enseñar cosas And he will show you grandes great y dificultosas, and unsearchable things. tremendas, Great and unsearchable que things tú no that you conoces. do not know. Así es que en esta mañana, So in this o en esta morning tarde, or this afternoon, aclamemos a Dios. let's call to him. Ya no le avientes en cara tu problema. Stop throwing your problems in his face. Él sabe dónde estás. He knows where you're at. Él sabe tu necesidad. He knows your necessity, your ¿Por qué need. no mejor dejar a Dios que haga lo que Él sabe hacer? Why not better let God do what he knows how to do? Y What to do. nosotros hacemos lo que nosotros And sabemos let hacer. us do what we know what to do. Ponte de pie conmigo. Go ahead and stand up to your feet, please. Padre, te doy gracias. Father, I give you thanks. Gracias por tu palabra. Thank you for your word, Lord. Tu palabra es la verdad. Your word is the truth. Señor, Father, gracias que nos invitas thank you that you invite us a conversar contigo. to conversate with you. Gracias que tú tomas la iniciativa en decirnos, Thank you because you take the initiative in telling us, aclama a mí call to me y yo te voy a responder. and I will answer you. Y te voy a enseñar cosas, And I will show you things, cosas que tú no conoces, things that you do not know, cosas que tú no has visto, things that you have not seen, cosas que tú no has oído things that you have not heard o sentido, or felt, cosas things que están fuera de tu mente. that are far away from your mind. Solamente aclamas a mí. And you only call to me. Padre, Father, estamos convencidos we are convinced de que para ti that for you, todas las cosas all things son posibles. are possible. Te doy gracias I give you thanks por Jeremías for 33:3. Jeremiah chapter 33, verse 3. Gracias por esa palabra. Thank you for that word. En cierto aspecto estamos We are, in certain aspects, como el pueblo de Judá. like the people of Judah. El encarcelamiento y la esclavitud Imprisonment and in captivity les había robado su identidad. had robbed them from their identity. Y nosotros, And us, por los problemas que nos rodean,
with the problems that surround las us, circunstancias que nos rodean, the circumstances that surround us, han robado nuestra verdadera identidad. have robbed us from our true identity. Somos un pueblo de alabanza. We are a people of praise. Somos el pueblo de Dios. We are the people of God. Y mientras somos el pueblo de Dios, And while we are the people of God, tú cuidarás de los tuyos. you will watch over us. En el nombre de In Jesús. the te lo name pido. of Jesus, I ask. Y el pueblo dice, And the people of God say, amén. Amen. Voy a pedir a los urgieres que pasen. I'm going to ask the ushers to come up, please. Voy a levantar la ofrenda que les dije que iba a levantar. I'm going to lift the offering that I told you I was going to lift up. Va a escribir un cheque, escríbalo a nombre de la iglesia, If you're going to write a check, write it to the name, the check, write the name Sion of the Centro de church, Adoración. Zion Worship Center. Este dinero, esta ofrenda, This money, this offering, las están haciendo todas las iglesias nuestras. all of our churches are doing it. Y esta ofrenda va para las víctimas de los tornados. And this offering goes to the victims of the tornadoes. Todo ese dinero, All that money, así como lo recibimos, just as we're going to receive it, así lo vamos a mandar. just like that, we're going to send it. Y si usted va a escribir un cheque, escríbalo a nombre de la iglesia, Zion If Worship you're going to Center, write a check, write it to the name of the Sion church, Centro Zion de Worship Center. Adoración. Y